Dami mong punch, Michi. Kaya nga eh. Kawawa. Yun. May relasyon yan, sabi ni Sisi. Hindi mo talaga, Michi. Nakitin mo ako hindi na. Swimming. Na 2-piece no? Dol, pabili nga ako, Dol. Tara. 1M lang. Okay, nakakasta na kayo, boy. Tara, 1-up tayo rito, boy, sa gitna. Oh, tanga. Ito, si Awit to. Cancel ka muna, bata. Gago pa kayo. Michi po. Nagtuturuan pa. 8 inch Michi daw po murat, sabi niyo. Michi. Talaga, Michi. Boses mo pala, panalo na daw agad, oh. Wala talaga, boy. Puti Hindi lang. mo Tapos kasi tumalon, pansinin wala. niya. Ipansinin mo na kasi si... Talang bumuhon, no? Si Isai ata commander, boy. Feeling ko. Ghostly. Pwede naman, babantayin lang natin yung GH. Tara. Pa kunin to, ano, Boss Chino. Nag-ano eh. Bus kayo, ano? Makukuha ba natin agad to? Pwede naman ako mag-command boy. Doon tayo sa go. Bantayan natin GH. Sa baba lang Ikot ito. Doon tayo dun sa Lendel. Oh. Hindi na tayo. Lipat. Si meron na. Madaro. Scouter na. Lagi, di ko ma-view yan. Slide. May words na. Kasi Paano? ba't dito mikro eh, gagi. Eh, si Michi, oh, saka si Boss Clyde. Hindi ako naka-dual monitor. Guys, Dito tapak mikro tayo eh, mid. mikro naman daw. Tapak mid. Palagay Sabihan mo nyo. na lang ako sa nakatapak, Boss Clyde. Dito daw siya ate. Cellphone. Pwede yung cellphone eh. Tapak lang kayo, Arthur. Gagi, teka lang, di ko marinig si Michi. Laksan mo, boss mo, Michi. Ay, gago. Tara, pasok. Habol na lang kayo yung namatay. Habol kayo, R. Pasok R. Konti natin. Boy, ito lang to. Drop mo lang yung boss. Sanay naman tayo Wala sa smart mga teammates. Gihabol yung makakahabol. Wait lang ha. Nasa labas pa yung iba. Pasa mo na sa akin PLE. Na-drop sa yung Parang naman na. AC. Parang natin doon. Hinihirapan tayo mag-GH. So, Oo, antayin na lang natin. Hindi Parang ko na ma-view lang. yung ano mo, Boss Clyde. May pumasok na ba? Siya pa, Boss Clyde. Wait lang. Saluin mo nga muna, Boss Clyde. Ano ko lang sa cellphone ko para may mata ako. sige. Ba't di ko ito mapasa? Boss Clyde, ano meron? Huwag na nga pre, huwag na. Tara nga pre, macro ko. Wala akong macro pala. Saglit lang to. Tara. Bante pa. Crossing tayo. Bati tayo, guys. Pwesto lang pre. Pwede ka kayo match ha. Matic na yan. Tara, mid tayo. 3, 2, 1, tara, go mid. Pwede tayo ha. Light speed lang pre. Pwede ka kayo match ha. Pwede ka kayo match boss. 3, 2, 1, tara, go. Makro ko. Tara, go mid ha. Abangan nyo dito. Abangan nyo lang. Tara, 3, 2, 1, tara, go. Pasok na. Pasok na boss. Pwede na. Sagarin nyo. Box kayo boss. Mag-box muna kayo, boss. Box muna lahat. Huwag na palagan dyan. O, harap tayo sa likod. Tutok na, D1. Ipusin niyo boss. Tapos pa tayo. Reset. Okay, labas siya. Reset. Okay ka na, Tito Michi. Sige, okay na. Tara, tapak tayo, L. Kaya naman nata yung chaos, no? Oo, Hindi. Nandito ako eh. Sige, pasok tayo, L. Dito ha. Pitik nyo image nyo.
Pitik lahat, pitik. Tara, angat. Takbo tayo, angat. Right. Ito ha, wait lang. 3, 2, tara push, ready, 1. Up, 2, up, 3, up. Sagad nyo. Reso pa tayo. Meron pa oh, yung DC oh. Meron pa. Tara pag dito, macro ko. Dito, dikit macro ko. Yung namatay tapak lang L. Flashing Yung buhay, dito. pitik image dito, yung buhay. 3, 2, tara baba. Pasok L yung patay. Ito, ready, 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up. Tara pa, portal nga. Pasok patay. 7. Bas lang. Image pre. 4, 3, 2, tara G, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Sagad nyo nga tunnel, baka malikuran kay Phoenix. Sagad yung tunnel. Paresong ako, Dave. Sagad tunnel, pasok L patay. Pasok L. Okay. Pasok ko. Labas nyo. Di ako na-reso, gago. Labas nyo. Tapak R. Lilipat tayo, huwag muna papasok. Lipat mid. 3, 2, 1, tara pasok mid. Pitik agad na image, Gar. 8, 7, 6, 5, 4, kalat. 3, 2, push, ready. 1, Image pre. up, 2, up, 3, up. Image pre. Pasok niya. Isa pa, ready, 1. Up, 2, up. Yung mga bitaw doon kanina. Kaya pa ba? Tara, yung buhay. Sa portal. Pasok mid patay. 7. Bilangin sarili niya, ha? Image niya lang. 4, 3, 2, 1. Ready. 1. Up. 2. Up. Angat nyo nga dito, may pedestal. Angat yung pedestal, yung buhay. Hello? 3, 2, tara push. Portal. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok lang mid. Ah ba? Labas nga muna. Sabay tayo. Labas. Sa chaos, Chi. Makapal masyado to, di natin kaya. Sige. Image boss. Labas. Tapak R. Kawawa lang tayo dyan. Di tayo kung saan ang puno yung guild kaso marami ding offline. Sige, boss. Tara, pasok R. Kumbaga ano lang natin yung chaos. Ang lang natin. Buwan natin Phoenix chat. Sige. Si Chok, oh. Gipitik nga yung Mitch dito. Tara, baba. Silid baba. Baba. Kinuha boy. Yan mo na. Wala akong words sa baba eh. Tapakar. Depend natin para mainis yung chaos. Sige. Pwede naman. Cut natin to. Pasok R. Pitik nyo nga image. Pitik. Takbo tayo. Tara, pitik na. Takbo. Upper left. Angat kayo left. Pamid. Dito. Kapag wala tayong image guys. Dito nga muna. May nole. Wait lang. Okay na kayo? Tara, pamid. Ay, nang makaryanti. Ay. Pati. Napaka lang. Ano ba nag-flash to? Yung Phoenix papasok ng ano. Tingin la likod ah. Patingin likod. Wait lang natin pumasok yung Phoenix. Tapak pa lang sila mid. BL ko kayo boy oh. Baka BL. Pitik na boss. Huwag ginahintayin mo, boss. Tara, tawid paano? Arko. Pile tayo. Diyan si Saleh. Pakapal dito saglit. Pitik MH. Pitikan nyo dito. 3, 2, 1, tara baba. Kasalubong HR ha. Ito na, ready, 1. Up.
2, up, 3, up, 4, up. Tagos nyo pa ano, pabilog muna. Ito, ready, 1. Up, harap likod. Yung mga habal, Sa liko, Conchi. Ito ang likod mo, nurse. Ang Okay, papasok pasok pa lang dito. ano, pasok lang El patay. Ito pa kayo, so labas. Tapos sa may slot dyan, Kumain sa mo lang liko yan, yan. kumain mong ganyan. Tapak Picture tayo. Lipat R. Tapak lang. Sa may slot kayo. Salin nyo muna yun, no? Saan nyo yun, no? Sa Renzo. Talo nyo sa Renzo. Pre. Saan nyo si Reds Boy? Lipat kayo, mid. Using ko lang. Tara, pasok mid. 8, 7, 6, 5, itik image. 4, 3, 2. Tara, takbo nga, pa left side. Ito, clashing to. Hindi. Balik. Hindi, Dito lang. Makro ko lang. Pa-right. Takbo nyo pa-right. Ilor nyo. Dito lang pulis, ah. Okay, harap. 3, 2, tara, push nga. Push. Ito, ready. 1, up. 2, up. 3, up. Palagya. Huwag na kayo pedestrian ka. Yun lang. Buntin lahat nung wala na tayo. 2-5. Alam ko lang, Mak. Tapak mid. Bis pala naubos nung HR doon, no? Or di sila nag-abot. Kabilaan, akit nila eh. Right. Tara, lipat nga. L. On their own limited help. Pasok kayo, L. The war means we can walk on hand. Susunod yung Phoenix, ah. Itik na image dito, ga. Hindi naubos sila, bro. Ayan, Phoenix. 8, 7, tunnel. 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Diba? Hindi naubos sila. LPG. Tara, angat tayo right side, tara. Okay. Babalik ulit Phoenix. Angat lang right, ha. Ito, HR, oh, ready. 1, up. Butas lang. Angatin nyo. Push nyo. Itulak nyo. Huwag kayo dyan sa hagdan lang. Isa lang yan, eh. Tulak nyo. May Phoenix pa sa likod nyo, ha. Reso patay. Harap likod. Galing portal. Linisin nyo to. Harap Phoenix. Angat. Ready. 1. Up. 2. Up. Huwag na pumasok yung namatay. Labas. Tapak mid. Tapak mid. Tara, tapak mid. 3, 2, tara, pasok mid. Pitik nyo image. 8, 7, 6, 5, 4. Setter, pasok. 3, 2, 1, tara, push. Ready, 1. Up. 2. Up. Up. Pasok nyo. Ubusin nyo muna to. Pasok lang. Harap kayo. Ready, 1. Up. 2. Up. Ilabas nyo na. Hindi, konti lang nakukuha ng chaos. Okay lang yan. Tapak R. Kita yung yung Phoenix. Tapak lang R, ah. Tara, pasok nga. Gago. Habal yung namatay sa labas. Pal yun, ah. Kaya habal lang. Nag-L sila. Wait lang, may habol pa, gar. Gipetek MH. Putang, looter pa, puta. Makro. Ito, Chaos, ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Kayo. Makro ko. Dito, ready, 1. Up, bus. 2, up. 3, up. Labas nyo. Hindi talaga kaya sa yan. Hindi kaya sa Tapak mid.
Lilipat tayo, L ah. Lipat nga, L. Pasok. Pitik nyo agad damage. 8, Nilipat sila. 7. Pitik image, pitik. Tara. Makro ko. Takbo nyo. Tara, push na. Ready. 1. Up. Tagos nyo nga, pababang hagdan. Pagas. Dito, makro ko. Pagas. Harap chaos. Pagas. Harap lang chaos. Pag nag-push to. Tara, balik. Junction. Ito pa, bilog. Ito, ready. 1. Up. 2. Up. 4. Up. Palag nyo. Ah. Sa Mitch. Tapang mid. Okay lang, basta gumaan yan mo lang sila. Pasok. Malapit na ako sa top 10, Mitch. Umangat yung Phoenix sa left side Ipitik nga yung mage. Pitik. Tara, angat tayo. Left. Angat left. Tagos niya pa left side Tara. Tagos pala. Ito Phoenix Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Busin nyo. Sige mo. Dito, kabila. Reso patay. Mga sakar na naman sa Dami na matay sa atin. Reso patay. Patay nyo agad yung patay boy. Para may Pitik recover na. image. Pitik Kabila ko doon. Pumasok. Tara, Si Aki yun. Gago, antayin ko si Kakay, boy. Wait lang Tulabas eh. Nakatapak pa lang sila left. Wait lang ga. Tara, baba nga. Pabasdang. Dito lang, makro ko lang. Ito na, chaos pala. Ready, 1. Up. 2. Up. Atras nyo onte. May HR. Atras nyo onte. Ay. Harap. Tara, push. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Push nyo na pabilog. Yeah. Gago, andun lang pala talaga sila doon. Gabang. Tapak eh. Counter din ata sila. Andun lahat, boss niya eh. Tapak mid nga. Tara, pasok boss. Pasok mid. Importante hindi sila makarami. Okay lang. Pitik image. Pitik. Tara, takbo tayo par. Makro. Par, R. HR to Ito, karap HR Baba lang saglit, baba lang. 3, kontra, angat nyo. Ready, 1, up, 2, up. Tulak nyo, kaya nyan eh. Talagang makapal yung gusto nyo. Kita nyo, tinatornado lang kayo. Unahin nyo yung first target. Gar. Kaya yung nacho-choke eh. Abaw na kami. Ay. Ay, ewan ko lang talaga. Tapakar. Gusta. Tara, pasok ka. Call, kus gagamitin yung call. Hindi mo ako call. Pakusgaya akong volume ko. Mananip na ako sa doon. Okay, pitik image. Tara, makakuha. Pamit. Pedes lang saglit. Taas sila. Harap ha. Pababayan na. Dito lang. May Phoenix din. Makro ko nga, palip nga tayo. Dito makro ko. Sagad left pa portal side. Tawid kabila. Tawid muna kabila. Hindi ko nabilangan yung HR eh. Pabas. Dito lang, makro ko lang. Re-image kayo dito, Gar.
Tulak natin to portal ha. 3, 2, 1. Ito. Nag-court to. Ready. 1. Up. Tulak niyo court. Tulak. Pat ng kayo, sabay boy. Okay. Tapang mid. Lilipat tayo kaya pumasok. Lipat nga. Tapak lang. Napasok nga. Sige, pitik image. Tara mga ko. Abot. Angat left. Tawid arko ha, pakabila. Left side sila, lahat. Tara palip. Tawid niya. Ito mag-box. Balik nga pa mid, balik pa mid. Dito lang, macro ko lang. Remage tayo dito. Pipitek. Silip nga dito. Harap lang ha. Chaos. Huwag niyo muna silipin. 3. Wait lang. Tara, baba. Portal. Ito na, ready. 1. Up. 2. Up. Lagos yung portal, gusto. Portal. Sa pwede side, palinis pwede side. Marami pa. Ready. 1. Up. 2. Ubus boy. 3. Dito, macro ko. Skating yung buhay. Pasok patay. Pasok mid. Skating yung yung buhay. Sabihin nga, Adol, pasuyo. Focus na yan. Okay, paklasin nyo lang. Pasok ako dito, boss. Pasok ako dyan. 2, tara push. Portal. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Push nyo. Nakarami si Boss Clyde. Oh, wala nang papasok ah. Ubusin nyo lang. Paubos. Palinis nga nung sa court to, yung Phoenix. Ubus nyo. Palinis lang. Tapos pag nalinis yung labas nyo. Hindi na ako lalabas. Ayoko lumabas, pre. Yung chaos. Labas na. Diyan ay yes. Labas nyo na. Di okay lang to dito. Tapakel. Di lang ako sanay mag Tara, pasok tayo. Pitik nyo agad damage. 8, 7, 6, 5. Macro ko, habol. Baba lang muna saglit, girl. Pabi nga ako, Dave. Tara, angat. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sarap, gago. Preso patay. Likod. Choke nyo. Ready. 1. Up. 2. Up. Ayun na. Nakapulis. I-revive niya. SP-revive. Ay, nako. Tapamid. Tapamid. Tapasok mid. 8, 7, 6, 5, 4. Pitik image. Pitik niya. Macro ko. Takbo. Parait. Baba lang ha, sa grass. Right. Angat nyo. Angat. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Bus. Reso patay. Harap galing mid ah. Okay, patek MH. Okay, dito pa siya. Dito ako. Tara pa mid. Macro ko.
Dito lang. Sa labas pa yung HR tsaka yung Yos. Ay, ano. Tawid nga, arko. Tawid arko. Kakabila. Doon na lang sila sa labas. Nagbalagbagan, no? Tara. Dulo. Pitik nga yung MH dito. Baba tayo. Portal. 3, 2, 1. Tara, baba. Sa road na, road. Ito na, ready 1. Up. 2. Up. Wala mo nang tutulak portal. Dito lang. Saluhin nyo lang kayo HR. May HR pa dyan. I-push nyo portal. Push nyo portal. Patay ako ha. Push nyo portal. Tagos nyo. Malilikuran kay Chaos. Andyan ba? Lala, Remus. Wala. Ipasok L patay. Image tayo guys. Pasok L patay. LPG lang. Down. Walang patay. Pasok. Pitik kay MH. Tara pa mid. Ako pa mid. Ako dun. Ang tayo pedes ha. Let's with power kick. 3, 2, 1. Tara portal. Ito na portal clash. Ready. 1. Up. 2. Up. Linisin. Kabo, sinalubog. Linis. Pa portal dami oh. Sa may taxi side, paubos. Upal yun ah. Paubos. Ang dami pa dyan oh. Okay, labas nyo. Pumasok na sila. Labas nyo. Hindi tayo maipagandihan. Pumasok pa yung HR sa mid. Upal. Pumasok pa. Gitapak mid. Buo tayo. Pagpasok natin. 3, 2, 1. Tara pasok. Pitik nyo agad na image gar. 8, 7, 6, 5, 4. Push nga. Pa skating. 3, 2, 1. Ito. Skating ready. 1. Up. 2. Up. Harap na likod. Malinis na ano. Ito pedes oh. Pedes. Likod pa Phoenix sa skating ha. Dalagbag nyo. Sa pa ready 1. Up. 2. Up. Portal yung ano, yung buhay. Abangan nyo yung ano, pupush. Kaya pa ba? Labas nga. Labas nyo. Kahirap. Hindi ako makasili pa. Una na ni Yota. Tapak mid lang. Labas ka, tapak mid. Hit nyo to mga mongoloid na to. Lipat nga tayo R. Pasok R. Pitik MH. Tara makro ko. Angat left. Ano yan, Chaos? Tara pa left tayo, Gar. Tagos pa left. Uy, gagol. Baliw. Hanggang dulo lang ah. Makro ko lang. Tapos nakas nila gagi. Remage nga, babalik tayo mid. Tara balik mid. Pitikan niya yun no. Baka pala saglit. 3, 2, 1. Tara portal. Andito Phoenix ha. Hitable na to. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Gago. Push nyo. 5. HR pa ah. Push nyo HR. Malilikuran kayo. Hitable na yan. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Labas. Andiyan na kayo. Labas nyo. Wala sila ng patay. Gago tuloy. Tama lang yan. Tapak L. Ang buwan yung mga yan. Tapak L. Nila. Pasok L. Wala sila ng patay. Tapos na yung clash eh. 7, 6. Pitik MH.
Tara ko. Habol. Pangkyat ah. Baba lang pa kapal. Hindi sa kuya nila yan. Ito, ito, angat. Habol. Ito, boss Clyde ah. Pakapal lang saglit dito. Tumawid, kabila arko. Bumaba. Tumawid. Tara, tawid, kabila. Gago. Tawid nyo ha. Gago, nabaliw. Ready? 1. Up. 2. Up. Na-chok tayo boy ni Boss TV. Bumalik yung ano ko, karakter ko. Hindi ko na kayo nakita. Akin na, sorry. Okay lang yun, okay lang boy. Tapakan. Ito. Pasok. Labas. Patagalin lang natin konti kunwari papalag. Tapak mid. Siyempre asa kayo. Eto, papalag to. HR. Tara, pasok mid. 8 7 6 pitik image. 5 4 3. Pasok nyo na. 2 1. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Okay, palinis. Bilog. Ang dami pa sa labas oh. Bilog. Boss pre. Deputa o God. Pumili lang kayo boy. Macro lang. May namatay ba? Pasok nga mid patay. Pasok mid. Pasok mid. Pitik MH. May chaos ha. Harap lang. Walang pupush. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palagan nyo na lang. Ubos yan no. Pedes boy. Dami pa boy. Puro epis yan boy oh. Pedes oh. Uy, andyan ka sa likod. Linus. Huwag ka na bumelo. Di ka na makakalan dyan. Labas nyo na. Tapak R. Pasok R. Okay, patek image. Tara mga ko. Angat left. Tagos pa mid. Scouted tayo ah. Kita tayo. Harap, ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Pareso patay. Harap likod ah. Kayo din gago, hindi nyo pinansin yun ha. Harap likod. Ready, 1, up. 2, Yan na, tornado boy. Gago ka. Salvage, puta ina. Pinaliban sa ganun din. Wasak din tayo doon. Ay, may HR dun eh, sa arko eh. Ano magagawa? Okay lang yan. Wala tayo no chase dun. Pati naman yung Tapakar. chase. Lilipat tayo ng L. Kalmahan niya lang, huwag ka pumasok. Pansin ka. Lipat L. Okay, tara pasok. Pitik image, 8 7 6. Lumabas. Tanginan niya. Pogo, di daw Tara, talo boy. Di daw Pitik talo. kaya. Makro ko. Arap, ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Ubus yung block nila boy ha. Makro, dito kayo PG side oh. Flashing pa sila Phoenix Gar. Sausaw kayo. Oh, ultra kill. Palag pa yung buhay. Okay, labas. Saan pumasok HR? Kita niyo. Hindi. Tapakar. Lipat tayo Ella. Kalman nyo lang. Pasok nga. Mid Phoenix sa petik niya image. Tara makuha.
Angat left side. Walang plus damage dito, Michi. Wala. Yung abisado to eh, Miss Gar. Macro ko lang, pakapal saglit. Flashing sila dun sa mid portal. 3, 2, 1, tara baba. Portal. Bilog. Flashing pa rin, Ito, ha? ito, ready. 1, up. 2, Tipit Up. talaga po. Utang. Dito Mick, tali ka PT. Start. Hindi na DC sa atin, boy. Ito, sundan mo. Tapang mid. Okay na, Toyota. Ako. Tapang mid. Pasok. 8, 7, pitik image. 5, 4, 3, 2, itong nasa bilog. Tara, push. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Palinis. Bilog. Walang mag-skating. Bilog. Ayan, DC, oh. Macro ko, pedes. Compress. 8, Napasok sila ulit 7, siya. 6. Paano nga? Skating nga. Takbo nyo nga skating. Pitik nyo image ha. Kaliwa yung ano. Phoenix ready. 1, Left side. 2, up. 3, up. 4, up. Skating muna. 3, 2, 1, tara push portal. Dito lang. Balik. Gago. Di pa itable yung iba. 3, 2, 1, tara push. Ready, right side 1. Up. 2, up. Gago, nag-box. Bobo. Sabi ako para. Push nyo. Yung nasa kaliwa kanan na, wag yung sa gitna. Di pa itable yan. Labas nyo kung di ka na kaya. Pumasok na yung Chaos. Labas niya. Ultra heal. Labas niya. May labas. Tapak lang mid, lilipat tayo wait lang. Tapak lang. Lipat R. Tang ina kasing EB yan eh. Ba't ngayon ginawa eh? 8, 7, 6, 5, pitik image, 4. Yung sayo ata mo yung sponsor eh. Tara, makukuha. Habal. Kita mo na yung iba dyan, oh. Wait lang, bas lang. Kalma. Umakyat sila Tama ko nga. kanan. Ay, kaliwa. Lower mo. Angat. Dito lang. Huwag mo nasasagad. May makukulit dyan. Ito, ready 1. 3, 2, tara push. Ready 1. Up. 2, up. Sige, top 9 Up. Presin nyo ako. Reso patay. Meron pa, Tutski, oh. Okay, remage dito. Tapak ka na lang mid, Dolph. Tara, pa mid. Sige. Okay. Pakapala saglit. 3, 2, 1, tara, push mid. Pasok ka, Dolph. Sa A ata yun. Phoenix, ha? Mid. Ito, clashing already. 1, up. 2, up. 3, up. Palinis. Na naman. Round 2 pa. Isa pa likod ha. Harap likod, oh. Okay, pasok lang mid pa tayo. Boy, 9 kills. Ano ka ba? Mid pa tayo, dali. Pasok mid pa tayo. Para makatakbo tayo, Gar. Andyan na yung chaos, ha? Hanapan nyo. Reso, yung AR, oh. Eto na to. Kipitik nga yung mage. Tara, file. Macro ko, file. Wait lang. Pakapal pedes. Ito lang, pedes lang. Harapan lang. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ayun na. Mga kasalubong natin. Dito din pala chaos. Okay, tapak L. Pareho nabasag chi ha. Oo, tapak lang L. Salayin natin yung ano. Utang ina. Tara, pasok L. Nagtulong na sila oh. 8, 7, 6. Labas niya nga. Wala na pala Phoenix. Labas na Nagwagi yung ano. Tapak R. HR. Naka-depth sa baba.
Okay lang yan. Dep natin sila mamaya para mag-iyakas. Pasok R, pasok R. Tapos Lala, nakawin sige, natin, no? tayo. Tapos nakawin Kung natin. mananalo. Hindi, 20 lang tayo. Parang inang yan. Kaya yan. Okay, Niwala ka game lang kay it nyo. Michi. Pitik. Tara baba, macro ko. Kaya mo bang ulit gawin yung ano mo, Chi? Yung makasi mag-isa? Try. Try ko yun. Chi, Testingin natin. naka-highlights mo talaga eh, yung makasi mag-isa. Solo, no? Tara, tawid. Kaya yan, boy. Positive lang. 1 versus 1 guild, no? Ito, Phoenix, ha? Ready? 1. Up. Tulalaw. 2. Up. 3. Up. Dito lang. Harap baba. May HR. Pitik image dito. Re-image. Pitik. Tara, baba. Macro ko. Baba. Portal. Ito, classic. Wala tayo MH, boy. Ito, ready? 1. Up. Kasing. 2. Up. Tulog, Gar. Tulog pa. Bas lang muna. Palinis bas. Meron pa sa likod. Bas. Macro ko. Ready? 1. Up. Ito si Miro, boy. Up. Macro ko. Dito sa police. Ka pumasok mo, ya. Sige lang. Dito lang. Remis tayo dito. Pasok pa Itabon tayo. na to, mga to. Pasok L pa tayo. Harap HR. Remix. Ito ay ano. Remix nga. Harap. Ready. 1. Up. 2. Up. Gitulak nyo na pa portal. Hanggang bas lang ha. Wala sasagad ha. Balik nga. Harap chaos. Salo chaos. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Portal nyo na. Tangina, Mga makakalabas, save yourself. Save yourself. Labas, boy. Okay na. Labas na, boy. Labas dyan ang Phoenix. Gago. Yung ano ko, click ko ha. Tapak mid. Lilipat tayo L ha. Pag pumasok ko HR. Ayaw. Ayaw Susundan ga. nila tayo eh. Susundan tayo. Susundan nila tayo. Oo. Lipat L. Hindi Pasok nakatiis. sila, boy. 3, 4, pitik image. 8, 7, 6, 5. Tunnel ha. Keep it tayo. 4. Tunnel. 3, 2, 1. Up. 2. Up. Harap likod agad. Harap likod. Wala tayo skill doon. Tagal na, tumulang Phoenix, puta. Ang ina nung gaara na yun, hindi ako binitawan simula yung trans. Kinalmot ka, boy. Tapak Hindi L, ako tapak L. binitawan, boy. Tapak lang ah. Paunahin natin sila, Gar. Pasok. Lipat nga mid. Pumasok sa ER. Pasok mid. Natay na. Tapos tayo, Michi. Mamaya. Maga pa. Sige. Damage. Tara pa L. Pail. Pulisin na lang natin, boy. Oo. Yung Phoenix nasa labas pa rin. Nasa ano. Wag ka pala saglit pwede sa. Angat ka tayo right. Angat right. Ano, walang rebit, walang CS, boy. Angat right. Hindi lang ako tinamaan. Wala kalaban dyan. Ayos lang. Tara pa mid. Ayun. Push mid. Makawa. Pa mid. Mabilisan. Pitik MH dito. Sa baba na yan ha. Pitik. 3 tara baba. Pa portal. Right. Ready. 1. Kakat tayo. 2. Up. 3. Up. Unan nyo muna chaos. Pedes. Ipalag nyo lang yung buhay dyan. Napalagot talaga to, boy. Palag nyo. Try, guys. Gusto iligtas sarili. Labas nyo na. Labas nyo na. Na, di ko kita yun, boss G. Hindi, okay lang. Hindi, sa katong pagbaba, lumabas sila eh. Kaya, Patulak parang sila eh. inabangan tayo. Na-tempo lang, boy. napakain ka. Tempo lang, okay lang. Huwag mo isipin mali mo yun, boy. Pogi ka pa rin. Nakakuha naman tayo. Basta hindi Di ba nila kaya, nauubos lahat. Eto, dito lahat eh. Di ba't may
Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4. Galaw nyo na. 3, 2, 1. Mid mo na. Ready, 1. Up. 2. Up. Palinis. Tulak nyo na, Gar. Ito, may Phoenix po. Tulak nyo na. Pedes na kayo. Palinis, pedes. Ilan na lang yan, oh. Pedes, oh. Ready, 1. Up. 2. Buhay pa ako. Talaga. Ito, takot ko. Ready nyo. Labas nyo na. Ilabas nyo. Kayos na lang yan. Tara tayo, Will. Gawa ko na matay mo siya. Gawa mo. Matay mo si Clyde. Tapak L. Di kita mapatap, boss Clyde. Pasensya ka na. Pasok L. Hindi, may ina talaga yan, boy. 8, Hindi mo kasalanan yun. 7, 6. Pitik nyo. Tara, mako ko. Sunod, mako. Nasa left sila, dito lang. Makro ko, wala mo nang tutulak dyan, dito lang. 3, ready, 1, up. 2, up, gagi. Tangina talaga. Oo, nakatingin na Marinig sa ko. akin. Parang wala akong macro sa tingin na. Hindi, nakarap ako dun sa HR eh. Late na ng narinig ko yung sabi ng Chaos. Tapamit. Ay! Ayan. Laban lang. Importante nakukuha pa rin natin. Importante masaya sa EB, boy. Kamo lang ni Rudolph man. Sana wala malunod dun, no? Pasok kayo! Uy! Oo, Mid! alam mo loaded, boy. Pasok. Tumatakbo sa ties na doon, ha? Pitik kayo, Mitch. Bilisan natin, Gar. Tara, pa-right nga. Makro ko na. Pitik nyo na. Pa-right. Pedes lang. Naniniwala ka ba, Jane, na nakawin natin yung Sage? Dito lang. Nakuha Harap natin likod, maganda. Tingnan mo likod, Dave. Gago. Oo, di ba? Nakakaw na nila. Wala. Okay lang yan. Tulungan natin yung HR Phoenix. Oo, wala natin. Tingnan natin yung class sa baba, no? Lipat nga L. Tapak tayo. Pero huwag mo muna class B. Mangkat tayo ng mangkat. 3, 2, tara, pasok. Pitik kayo, Mitch, agad. 8, 7, 6, Balik nyo. 5, 4. Ito HR, 3, 2, 1. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Parang Tara, walang push. gamboy. Phoenix, Phoenix, coming, ready, 1. Phoenix. Up. 2. Up. Balik. Patanin kayo. May chaos pa. Ay! Harap chaos. Chaos. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ay, diba? Sigaw. Long wave, labas yun na. Give yourself. Hindi kaya sa tatlong wave, Boss J. Okay lang yun. Ubus naman 2 wave, boy. Ilan tayo? 20. Kaya tapak namin, tama Bente na. lang tayo, boy. Sa Sabado, magwawala ulit tayo. Pasok. Kunin kaya natin, boy. Ano ba mabasa doon? Bago. Dito take image. Nag-L. Sige. L. Tara, angat L side. Pungol lang kayo pag wala kang BL, boy. Hanggang dulo, Gar. Hindi na English. Ayokong ganyan. Gusto ko ungol, ye. Nasa baba na sila. Binantayan, boy. Ayaw bigay. 3. Kontra baba. Portal. Ito, harap. Ready. Ay, flashing. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Matang-mata sa akin yung 0. Pareso nga. Pasok ka L patay. Likod. Phoenix. Ready, 1. Up. Gagi. Labas yan. Pasok pa kami, Jay. Labas niya na. All na harap likod. Tapak L. Sino dito? Si Madam Kana. Wait Si lang. Kalbo, tahimik lang, boy, oh. Hindi mo bakbak. 3, 2, 1, tara pasok. Pitik nyo agad damage, nakuha tayo.
Pitik. Tara pa, ano, pabas. Pitik nyo na. Pabas. Habang di pa kahitable car. Galawan nyo. Harap lang likod. Harap lang portal. Ito, Christine, oh. Tangina mo. Tara, macro ko nga. Dito pa nga. Macro ko. Dito lang. Dave, tignan mo nga pa mid-side, Dave. Yung chaos. 3, 2, 1. Tara pa portal. Push portal. Ready. Tunnel. Ready. 1. Up. 2. Pa? 3. Up. Boss, di ba? 4. Up. Wala dyan, Dave. Tara, macro ko. Angat. Pumasok. Dito. Pasok lang. Dito. Oh. Pitik image dito, ah. Tara, re-image. Angat tayo right side. Re-image, angat tayo. Tara, angat. Dito lang. Ayan, chokin dito yan, boy. Tignan mo likod, Dave. Harap. Huwag niyo babain. Kalma. Pumasok din yung ano, Phoenix doon. Ito. Wait lang. Kalma. Kalmahan nyo lang. Lumipat kabila. Baba nga. Baba. Pagas. Dito, Marco. Re-image lang dito. Flashing sa portal car. Inside. Pitik image. Pitik. Lag ata yun. Namumulis pa lang. Ano, ah. Lag sa AR, boy. Napatay sa AR doon. Wait lang, ah. Silipin ko lang. Harap pa. Dito lang. Harap pa. Pupush yung ano kay Yosa. Yes, lang. Napapasok ang Phoenix doon. Harap. Ayaw mag-push ang kapal nyo. Bading yan. Iyan mo lang sila. Tara, pamid nga. Ayaw nyo eh. Pamid. Para makuha yung... Hindi, iyan mo lang sila pag ganyan, cheat. Tapos... Ayun na, nasa likod natin. Harap. Mga ball. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Wala sumunod, Boss Jay. Ubusan na, oh. Kung sumunod na kagad kayo. Good thing ganun yung kaya mo sila yung sumugod na lang. Ubusan eh. Huwag lang iba yung monster. Huwag lang Labas nyo kung di na kaya, Gar. Tapakar. Goods lang yan. Wala na sila image dun eh. Tapakar. Labas nga. Tapakar. Nasa baba na to yung ano, yung HR. Okay lang yan. Tara, pasok ka. Lag na sa AR, boy. Pitik nyo. Tara, baba. Siya. Dito lang. Kaliwa nga. Hanapin mo nga, Dib. Ikutan mo nga. Tara, siege nga tayo. Eto, Clash. Kaliwa. Makro ko. Eto, ready. 1. Up. 2. Up. Push nyo. I-push nyo. Kunti na lang yan. Para mag-siege sila, Gar. Labas nyo. Batay Hindi siege. ako ng tulak. Napakar. Labas nyo. Dave, ikaw na mag-scout sa baba, Dave. Para may mata. Labas nyo na, Gar. Tapa kayo, R. Tara, pasok kayo, R. Sa baba ka na, Dave. Kaya po kayo, R. Pasok, R. Hero image. Tara, baba. Kaliwa, ready 1, up. 2, up. 3, up. Itong ina mo. Ibus niyan. Ayun, sumigaw, oh. Pwede sila mga palpa. Balik kayo portal. Pasok R patay. Meron pa dito sa likod mo, boy, ah. Pasok lang R patay. Sige. Matahan mo lang. Ito si Greg, pinatay ako na ito, pre. Mag-flash lang tayo sa taas. Pasok R. Sabihin na, Boss.
Ipitik nga MH. Tara ba? Saan sila banda, Dave? Baba. Dito lang, makro ko lang. Dito lang, kalmahan nyo. Tingnan mo likod natin, Dave. Likod. Likod, ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Angat nyo. Puta. Angat nyo, ano, chaos, harap chaos. Ready, 1. Up. Bulan yan. Phoenix din, meron pa. Labas nyo. Tapa kayo mid. Gano'n lang, Dave. Tignan mo likod. Di ko maano eh. Tapak mid. Lilipat tayo eh. Tara, lipat tayo. Putang. Kami talaga yung pasok. Pitik image. 8, 7, 6, 5, 4. Tunnel side. 3, 2, 1. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Palinis bilog. Ibusin yung bilog. Okay, pasok L pa tayo. Easy pa, boy. Pinili. Easy, oh. Pasok L pa tayo. Dito kaya LPG nga. Compress, uy. Pitik image. Tara baba. Makulit kayo. Pahabol ako, rebate. Residential nga. Residential yan. Residential. Atras natin residential ah. Harap lang. Makro ko. Atras on time dito. Phoenix din sa kanan siya. Remis tayo dito. Tignan mo lang yung chaos, Dave. Gago, andito din yung HR. Tignan naman natin basagin. Tignan nyo lang HR ah. Gago. Tula ko to, Sage. Alma. Walang magsisitch. Iniibit nyo kaya. Patayanin nyo. Kung gusto nila mag-rate. 4 minutes na lang to, gagi. Makro ko nga. Lapit nga dito, ice cream. Lilikod to yung chaos ha. Harapan nyo lang. Harap likod. HR ready 1. Up. Mga mongolid talaga to eh. Chaos pa. Harap kaliwa ready 1. Up. 2. Up. Tayo yung counter yun. Puta ina. Tangay na iniibit na, kakaunti tayo. Tapang mid. Kunin ko eh. Dalit tayo. Pasok mid. Sunod din. Puta. Ipitik image. Rebate ako, pare. Tara baba. Makro ko. Ayun. Daan right ah. Daan right. Iharap chaos ah. Harap. Ready 1. Up. Tara. Tagus right. Tagus nyo right. Ubus. Tapalan nyo lang. 3, 2, 1. Tara push. Clashing na to. Push. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Push nyo. Ikaw na ako doon. Gago, di ako di ako nakasipa, boy. Pag lubog ko, patay. Labas. Ayaw. Nag-seat. Putang ina. Flash na lang natin to. Ayop na yan. Kapakar. Sayang, sisigaw na. Pasok ka. Clash na lang natin to. Wala pag-asa eh. Gusto natin bawasan siege. Tayo nililikuran. Putang ina. Pitik image siya. Pitik. Tara baba. Ako. Titigan nyo nga siya, no, Boss J? Dulo lang. Nahuli ako. Pakaliwa. Makro ko. Ito harap. HR. Ito ready 1. Up. Dito lang. Kalma. Remix nga. Harap Phoenix sa galing mid ah.
Harapan nyo lang. 3, 2, 1. Tara sa Phoenix muna, sa Phoenix. Ready? 1, up. 2, up. 3, up. Gibalikan nyo, pa left side, pa left side. Push nyo pa left side, push nyo pa left side. Push nyo pa left side, sausaw kayo doon. Pero resokon paring niyo, boy. Wala, Wala, bo. Dito lang, macro ko lang. Nararamdaman ko Compress na. dito, compress dito. Harap nyo left ha, pupush to. Konti tayo eh. Iba. Kira image. Tawid nga kabila, macro ko. Kabila. Dito na si Boss Blade. Ito, Sumilit na. pen, up. 2, up. Sarap, gago. Sarap. Angas mo Angat nyo, naman. pag gitna. Harap lang likod. Ito pa Phoenix, ready 1, up. Phoenix. Busin nyo, gago, para wala konti ka sa chaos. Angat nyo. Gumasakar na naman ng Phoenix, boy. Jeyo, boy. Angat nyo, skating, Jeyo, tara. gago, boy ba? Skating. Angat na kayo. Angat na kayo, tara pa, portal na. Pasok mid patay. Wala na to. Pasok mid. Okay lang yun. Okay. Pasok. Kailangan di makitil yung mga TS boy. Malalaglag kami ni Boss Blade. 8, 7, pitik image, 6, 5 kalatan nyo, 4, 3, 2, 1, ready, 1, up, 2, up, 3, up, busin nyo nga, 3, 2, 1, tara baba, macro ko, baba na, baba. Dito lang, macro ko. Harap right, ready lang. So nakaw nyo image ha. 3, 2, 1, tara push nyo, ready, 1, up, 2, up. Wala nang oras. Tingnan niyo, wala. TY. Sige, pasensya na. Okay lang yan. Pasensya na. Bless. Di nalaglag si Pasensya na. Boss Glide, nice one. Hindi. Hindi Sumabit na ko. lang. Masaya na akong masaya kayo. Hindi pa rin, okay na yan.